bangag sa Pilipinas at yung dagitikang runan at damag DTPTV Cordillera. May basar iti preliminary list ti Bureau of Local Government Finance Statement of Receipts and Expenditure Fiscal Year 2025 na gunod di Tabuk City, Kalinga ti maikopat a pwesto iti wealthiest city iti Northern Luzon. Nagsentro ti ranking iti total current operating income ti tunggal syudad. May sa comprehensive matrix sin ay narama ti Bureau of Local Government Finance anang rukod iti collection efforts dagiti syudad iti locally sourced revenues kas iti nagduduma akita ti buwis ken external sources kas iti national tax allotment. Impanakal ti nasaong opisina apaw malagnak ti agdama ara fiscal revenue generating capacity ti Tabuk City kas may sakadagiti kabaruan a component city. Nagunod ti Ilagan City iti Isabela ti umuna a pwesto. May kadwa ti Santiago City iti nasaumot lang a probinsya. May katlo ti Baguio City, may kapat ti Tabuk City ken may kalima ti Kawayan City iti Isabela. Posible ang mabaliwan ti rankings iti panagtultuloy ti panakasukin mati tunggal syudad kalpasan ti preliminary audit ti Bureau of Local Government Finance. Impasigurado ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mailukat ti Burnham Lake iti naituding a panawan. Gaputa basit laang nan ti mailupas. Padpadaanan mo daytoy dagiti turista. Ada report ni ISUP-TV intern Charlie Redolfino. Iti naglabas a dekada. Nagbalin na pasat ti panagbiag dagiti turista ken residente ti panagpasyar iti Baguio City. Ti panagbangka ken panaginana ti Burnham Lake ken Burnham Park. Naawagan daytoy a parke a puso ti Baguio City. Ngem ita, saan pa'y amabalin nga usaran ti publiko ti Burnham Lake gapu ti agtultuloy a rehabilitation. Tapno mapapintas pa'y ken mapnak dagiti bisita nga agpasyar. Naragsakan ken magagaran maten dagiti daduma a turista a makaimatang ti baro arupa ti Burnham Lake kas kadatrina kini Richard. Like would surprise us, would surprise like tourists. Kasi syempre we're expecting na since rehabilitate siya na it will improve no. So I hope na sana like mas maraming ma-enjoy yung turista pumunta dito. So and I expect po ng mga tourists is yung cleanliness and sustainability po ng isang ilog or yung lake po. And dun po sa yung security and yung kaligtasan po ng mga tourists po yung dapat i-priority po ng mga coordinator po sa isang lake. Sigon ken Baguio City Mayor Benjamin Magalong, 80% tinalpas iti proyekto. Okay, almost 80% na tapos yan. In fact, more than 80% na. Alam ko more than 80% na. So magkakaroon ako ng inspection anytime this week. Pasat ti rehabilitasyon ti panang pasayat iti mismo apakaornongan ti danom ken ti aglawlaw, tapno agbalin a natalged na ornos kinapintas para kadagiti sumaruno amang bisita. Yung second phase, which will cover yung Rose Garden, yung Children's Park, at yung ibang areas pa dyan, yung skating rink, isasama na lahat yan. Anytime soon, magkakaroon na ng bidding doon sa second phase. Para, maski na hindi pa tapos yung lake, basta na-reach na niya yung 80%, yun ang usapan namin Umpisan na rin yung second phase. Iti second phase ket mapapintas ti Rose Garden, Children's Park, ken skating rink. Panggap ti lokal a gobyerno amalpas amin ti redevelopment project inton sumaruno atawon, tapno mapagnumaran ti publiko. Kabayatan na, impatang ti mayor a masapol ti baro a bangka, tapno mapalubusan mo nun dagiti agab-abang sadyay, amang jaya iti voting. Ma-open na rin yan Pero sinisigurado namin, pag in-open namin yan, dapat lahat ng boats dyan, paayos din, bago din. Ayaw namin yung, kung ano yung mga dati nilang ginagamit, yun ang gagamitin uli nila. Charlie Redolfino para iti Pagilian. Dagiti kang runan adamdamag DTPTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms DTPTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balitangan sa probinsya siya ni Audrey Villana, may imbag na daw.